Welcome. Welcome ahit. Pinap! Pinap kami. Mahata yung ano yan. Ow. Ma'am, suplada mode, tingin. Tingin dito. Yung kamay nyo nasa. One go. Yan. Pinakamaasim in 3, 2, 1, go. Sir, harap ka dito. Ayan. Sir, harapan mo nga si ma'am. Ma'am, tingin. Tapos sir, pinakamaasim mo. And in 3, 2, 1, go. Ayan, ma'am. Asin ka. Ayan, ikaw naman ma'am. 3, 2, 1, go. Maasim. Ito ha. Sir, suplado mo. Okay. Both of you dun sa pader. Sino ba yung magulo na yan? Nanggugulo lang yan. Joke lang. Para maganda yung ilingon. Joke lang. Ano ba yun? Ano? Yan, sir, ganyan lang ha. Ma'am, ganyan lang din. Okay, 3, 2, 1, 5, starts now. 1, 2. 2, galaw po, sir. Galaw. 3, 4, 5. Tampak eh. Window. Sir, dito tingin. Layo, layo. Ayan.
dami ko ulit pera. Yeah. Dami ko ulit pera. Lapit ka pa, sir. Pag-finansan. Yan. More na. Okay, both of you look here. Up. Okay, that's enough. Lakad, ganyan muna. Sige. Sir, kabila tingin. Kabila. Close na nose ulit. Well said. Ang kulit naman. Okay, lakad na. Ma'am, exaggerate. Yung lakad nyo. May tunog. Daw. May tunog. Sige, in 3, 2, 1, go. Yan. Very good. One more. One more pa daw po. Atas pa. Okay, wait lang ha. So ayun, ayun pala kami sa Hardin de Miramar. Wow. Photoshoot namin, second look. Ay, hindi ako. Ay, ako. Yan pa ganda. Second look na kami. Wow. 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 Tapos dito lang kami. Hindi kami makapag-intro. Hindi tayo nakapag-intro kasi Intro? Ito tuloy-tuloy na. Ito na yung intro namin. So, prenup shot. My gosh. Walang direksyon na. So, yun yung prenup shot namin. And then, napakasimple lang. 2 looks lang kami. And then, ang cute ng mga shots. Candid lang. Candid lang. Yes. Kasi makeup ko with Liz Diana and hair with Liz Smith Faye. Yun. So, kwentuhan later. Lobat na ako. Alright. Laters. Nabot ako ng ulan. Rain. Ma'am, yung coke. Sir, masyado kang stiff. Gayahin mo si ma'am. Ganun ka din na. Gaya-gaya po si ma'am. Yan. And Tumutok ba? Tumutok. Meron. So, yan guys. Tapos na yung aming prenup shot. Ito na yung look namin. Nasa mall kami ngayon. Kakain lang kami. Tapos, lagay lang kami ng mga clips. Tapos, dito kami sa Jerry's Grill. Ito yung food namin. Mihaw na bangus. At saka, kangkong. So, yun po yung aming day for the prenup. Thank you. thank you. Success na naman. Sa araw. So, next is yung mga konting clips na lang before the wedding, yung mga preparation. So, thank you guys for watching. See you next video. Bye! Bye-bye.